live Kumar Agarwal at Pragyan Group. Mr. Narayan Jain. So we are very happy to get him as chief guest today. So we are very honored to honor him. Thank you so much for your coming. আমরা একটা মিটিং চলছিল, নিচে মিটিং অ্যাটেন্ড করছিলেন, একটা মিটিং চলছিল না। तो हम लोग आज जो चर्चा कर रहे थे कि लाइफ विदाउट मेडिसिन कैसे हम लोग रह सकते हैं और हेल्थ का क्या इंपॉर्टेंस है। वॉट एवर वी डू वी नीड हैप्पीनेस और हैप्पीनेस के लिए हम लोगों को हेल्थ का जरूरत है। विदाउट हेल्थ नो हैप्पीनेस। और हेल्थ को ठीक रखने के लिए व्हाट शुड वी डू? तो वी हैव फॉर्मुलेटेड ए 12 पॉइंट फॉर्मूला। 12 चीजों पर हमको ध्यान देना होगा जिससे हमारा हेल्थ अच्छा रहे। तो ये 12 में से हम लोगों ने अभी तक 7 तक पहुंच गए। लोग আপনি নোট করছেন? আমি নিচে ওটা লাগিয়ে রেখেছি, যদি পারেন আপনি ছবি তুলে নিয়ে যেতে পারেন। নিচে দেওয়া আছে, ডিটেইলসটাও করা আছে, 3 লাইন 4 লাইন করে ডিটেইলসও দেওয়া আছে। आपने जो बताया कि रिलैक्सेशन विद इन द बिजी वर्क, हाउ टू डू इट? हाउ टू इज इट द डिटैचमेंट, प्रैक्टिस ऑफ डिटैचमेंट और नो, डिटैचमेंट इज नॉट पॉसिबल। द मोस्ट हार्डेस्ट थिंग इज द डिटैचमेंट। डिटैचमेंट जिसको आ गया वो तो समाधि मिल गया उसको। डिटैच हो जाओ माने समाधि मिल जाना। डिटैचमेंट विद अटैचमेंट। यू आर अटैच्ड बट यू आर आल्सो डिटैच्ड। हाउ टू डू दैट? तो সেটা হচ্ছে সাধনা। And what we are talking here is relaxation. That is the easiest method of relaxation within 1 minute की करे करते पारें। आप आंख बंद करके बैठ जाइए और अपने बॉडी को अपने माने नख থেকে পায়ের নখ থেকে আরম্ভ করে মাথা অবধি শুধু অবজার্ভ করুন। শুধু অবজার্ভ করুন, দেখবেন ইনস্ট্যান্ট আপনি রিলিফ পাবেন, ইনস্ট্যান্ট रिलैक्सेशन। देयर आर सो मेनी टेक्निक्स, आई जस्ट टोल्ड अबाउट वन। तो इस तरह के बहुत सारे टेक्निक्स हैं और आप जो डिटैचमेंट की बात कर रहे हैं वो साधना का विषय है। प्रत्याहार, धारण, ध्यान, साधना, वो हम लोग अभी मेडिटेशन में जब आएंगे वी विल टॉक अबाउट इट। तो मिस्टर अपनी वाशरूम পরে আসবেন একটু পর। আমি এটা 12টা कंप्लीट कर लीजिए ध्यान रखें, ठीक है? तो हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया 12 पॉइंट में से 7 पॉइंट की আছে বলুন আপনি। নোট করছো? Sir, first है foods and drinks. हाँ। Then exercise. Second, third is sleep. Fourth is breathing. Fifth is sunlight. Sixth, rest and relaxation. 7 is detoxification. ক্লিয়ার এটা তো অবধি? Yes, sir. সবাই জানি আমরা এটাকে সিস্টেম্যাটিক্যালি একটা প্রেজেন্ট করা এবং সবসময় এটাকে মনে রাখা। যে স্লিপ ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। स्लीप इज सुपर पावर। मेंटालिटी का भी जो मिलन की महारानी है जो भी सबसे पहले गुजरी, उनसे कोई पूछा था कि आपके 97 इयर्स का आप हो गए, इसका राज क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर लॉन्ग लाइफ? शी सेड द नंबर 1 पॉइंट इज आई डोंट मिस माय स्लीप इन एनी केस। 7 to 8 आवर्स स्लीप मेरे को रोज चाहिए। दिस इज द फर्स्ट and foremost reason of my long life. So sleep is so important. और स्लीप के नहीं होने से कितने तरह के रोग होता है मैंने आपको बताया। क्या नहीं हो सकता है, मतलब माइंड ही काम करना बंद कर देता है। तो नेक्स्ट इज माइंड एंड इमोशंस, मेंटल वेलबींग। मेंटल वेलबींग हमारे खूब दरकार। व्हाट इज मेंटल वेलबींग? वी हैव टू बी पॉजिटिव अबाउट आवर लाइफ, थिंक पॉजिटिव, डू समथिंग কনস্ট্রাকটিভ এবং আপনার ভেতরে যে ট্যালেন্টটা রয়েছে সেই ট্যালেন্টটাকে প্রকাশ করা। মেন্টালি পজিটিভ থাকার সবচেয়ে মানে ইজি ওয়ে হচ্ছে বি ক্রিয়েটিভ, ডু সামথিং ইউজফুল, নট অনলি ফর ইউ বাট ফর আদার্স অলসো। ওয়ান্স ইউ স্টার্ট ডুইং দিস ইউ উইল বি অলওয়েজ পজিটিভ। ইমোশনস কি করে কন্ট্রোল করব আমরা? উই হ্যাভ এখন একটা নতুন ফর্মুলা হয়েছে ইমোশনাল হেলথ। ইমোশনাল হেলথ মে মানে কেউ অ্যাঙ্গারে রয়েছেন তার একটা পয়েন্ট আছে, হ্যাপিনেসের একটা পয়েন্ট আছে। সো এই অ্যাঙ্গার থেকে হ্যাপিনেসে কি করে যাব আমরা? ধ্যানের মাধ্যম হতে পারে, ব্রিদিং মেডিটেশন হতে পারে, প্রচুর মাধ্যম আছে, সেই মাধ্যমে যেতে পারি আমরা। তাহলে মাইন্ডটাকে পজিটিভ রাখা, আমি শর্টে যেগুলো বলছি। নেক্সট হচ্ছে সোশ্যালাইজেশন। এই যে আপনারা এসছেন, বাড়িতে বসে থাকতে পারেন, কিন্তু সোশ্যালাইজেশন করলে আমাদের হ্যাপি হরমোনস গুলো আবার সিক্রেশন হয়, বিকজ ম্যান ইজ এ সোশ্যাল অ্যানিমাল। উইদাউট সোসাইটি উই কান্ট সার্ভাইভ। We need to interact with the people. We need to be helpful to others. আমার যে দরকারটা আমি অন্য কাছে প্রকাশ করব, অন্যের যে দরকার সে আমার কাছে প্রকাশ করবে। আমার দরকারটা যদি আমি প্রকাশ না করি, I am not a social animal. In case of need, if I don't take help from others, it means I am not a social person.
অনেকেই বলে যে না हम उससे मांगने जाएंगे तो लोग क्या सोचेगा, ওকে বললে কি ভাববে। না, আপনি যদি তার কাছ থেকে কিছু হেল্প করুন, सोशल मीडिया पर कम डिपेंड कीजिए, सोशलाइजेशन पर ज्यादा कीजिए। फ्रॉम सोशल मीडिया टू सोशलाइजेशन। নিজের বন্ধুকে একবার ফোন করুন, পারলে দেখা করুন, কথা বলুন তার সাথে, মনের কথা বলুন, এগুলো দরকার। সোশ্যালাইজেশন ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট ইজ ফেলোশিপ, what we do in our clubs and all. So next is আপনার কিছু জিনিস আপনাকে অ্যাভয়েড করতে হবে, কিছু জিনিস আপনাকে স্টপ করতে হবে। আচ্ছা, অ্যালকোহল খাওয়াটা কি ভালো? বলতে লাগবে। পিজা বার্গার খাওয়াটা কি ভালো? সিগারেট খাওয়া কি ভালো? পর্নোগ্রাফি, বাজে মুভি মানে মুভি দেখা কি ভালো নয়? তাহলে এগুলো থেকে বিরত থাকা। ইউ হ্যাভ টু স্টপ অ্যান্ড অ্যাভয়েড অল দিস থিংস। নিজে নিজে আরেকটা জিনিস তার মধ্যে অ্যাড করছি, সেটা হচ্ছে সেলফ মেডিকেশন। আমরা দোকানে গিয়ে বলি যে আমার অমুক হয়েছে, একটা মেডিসিন দিয়ে দাও। সেলফ মেডিকেশন ইজ অলসো হ্যাভ টু বি অ্যাভয়েডেড। দিস কামস আন্ডার অল দিস। নেক্সট ইজ ব্লিসফুলনেস, স্পিরিচুয়ালিটি। হোয়াট ইজ স্পিরিচুয়ালিটি? কিছুক্ষণ স্বামীজি বলতেন, স্বামী বিবেকানন্দ, যে you should have some time allocated to talk to that very important person, the person who is the most important person in your life. Who is the most important person? You yourself. So you need to talk to them. You are talking to everybody else, but you're not talking to yourself. Talk to yourself. Listen to yourself. आपके मन के आवाज को भी सुनिए, आपके इंट्यूशन को सुनिए। That is spirituality. Listening to own self. That is the highest form of spirituality. Because यदि भीतर की आवाज को आप सुनेंगे, कोई नहीं बोलेगा उसको खून कर दो, उसको मार दो, उसको पीट दो। भीतर की आवाज कभी नहीं आती, ये हमारा ऊपर का मन बोलता है। तो भीतर की आवाज सुनेंगे तो मन शांत रहेगा। তখন ফিলিং হবে যে we are all alike, we are all children of the same God. Oneness আসবে, connectedness আসবে। That is spirituality. So we should practice that also, and for that we need to practice meditation every day for some time. And it answers to every question. You can, that will come in the meditation part. When I discuss about meditation, you will come to know what are the benefits of meditation. All unanswered questions can be answered. You get the reply from God. Prayer is, আমরা prayer করছি, আর meditation করলে prayer এর ফলটা দেওয়া হয়। Whatever I have prayed in the prayers, you get enacted in your meditation. नहीं, तो पाएंगे आप उसमें। मेडिटेशन में आपको पाना होता है और प्रेयर में आप मांगते हैं। जो मांगते हैं वो मेडिटेशन करेंगे तो पाएंगे। दैट इज प्रेयर एंड मेडिटेशन, चावा एवं पाओ। तो दैट इज द ब्लिसफुलनेस स्टेट, मेडिटेशन। लास्ट बट not the least and the most important one nowadays for the last 2 years what we have seen is সৌরভ গাঙ্গুলি কদিন আগে অসুস্থ হলো। such a fit person, can you imagine? साउथ में देखते कितने डॉक्टर्स की मौत हो गई 45 एज में, 43 एज में, 38 एज में। So active they are going to the gym every day. They are so active in their life. Still, they are getting heart attacks. Why? The reason is they are not getting their health checked up regularly. So the most important point is regular health checkup must be done. There are certain parameters which you need to always consider, and according to your own health, own body, you might need some other test to be done. कुछ चेकिंग जो है रेगुलर बॉडी का चेकिंग कराना चाहिए। अगर आपको अच्छा फील होता है तो भी, बिकॉज आपके अंदर क्या चल रहा है, बाहर प्रकाश जब होगा तो तब तक हार्ट अटैक हो जाएगा, जो हम लोग देख पा रहे हैं अभी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर दे आर नॉट गेटिंग देयर हेल्थ चेक्ड अप रेगुलरली, दे हैव इग्नोर्ड इट। एक एक्टर का हुआ था ना कुछ दिन पहले, यहाँ कलकत्ता में भी हुआ, गाना गाते गाते। কারণটা কি? ওরা সবকিছু করছে, খাওয়া দাওয়া কন্ট্রোল করছে, সবকিছু করছে, তাদের কাছে প্রচুর সব রয়েছে, সব সরঞ্জামগুলো, কিন্তু হেলথ চেক আপ করাচ্ছে না। ভেতরে কিছু একটা হচ্ছে, হঠাৎ করে হয়ে গেল। তাহলে রেগুলার হেলথ চেক আপ ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নাও দিজ আর দ্য 12 পয়েন্টস which you need to consider in your day to day life to get healthy, happy and harmonious life. Harmonious. Last point is not there. Health checkup, regular health checkup. There we have written, but 10th point is blissful. Blissful, spirituality and blissfulness. That is the 11. And 10 was avoid and stop. You have to avoid certain things. Yeah, that is. Tell me the points. Okay, food, Hmm? exercise, Hmm? sleep, Hmm? breathing,
sunlight, Mhm. rest and relaxation, Mhm. detoxification, Mhm. mind and emotions. Socialization. Oh, Socialization. Okay, okay. These two Yeah, combined, socialization. I have combined. No, socialization, connection and socialization. Okay, sir. So, Hello, Kolkata, this is the first live part. with The second workshop part will on be practical seven-step on meditation. Seven-step meditation. and That will be practical. points But lifestyle prior to that, medicine program. may I request few of us to say a few words. We have amongst us Ms. Sumana Ghosh. All the way she has come from New Zealand. She is a practitioner of meditation and she has been benefited by meditation in a great way. She was suffering from a number of diseases and that all got cured by practicing meditation. Though she is the wife of a medical doctor, MD, rheumatologist and general medicine practitioner, they are practicing in New Zealand. She was suffering from certain diseases the last few years and she got relieved by meditation only. And she has written recently a book also which was released this year in the book fair. So may I request her to say a few words, maybe 2-3 minutes you can share your experience and then go to the next.